ये पद्मपुर मुख्यमंत्री घोषणा कर आइले ये आपको गोटे स्वतंत्र जिला करेंगे मालिका केते सत देख वर्तमान भुवनेश्वरवासी आम कौन कहते आम खोर्धा जिला रही आमको स्वतंत्र जिला कर नहीं किसी दिन तले कंटा भाजी वाला गाड़ी मोटर सब बंद करदे कहीं आम गोटे स्वतंत्र जिला कर चंडीखोल वाला स्ट्राइक करते किसी दिन तले पेपर टीवी आप पढ़ी सी कहते आम गोटे जिला कर नहीं 13टा जिला थिला 30टा महापुरुष कहले बाबू रे ये हीराकुद बंध भांगिब केतबेले ना तीन पाखे तीन थिले प्रलय होइब पाखे तीन थिले प्रलय होइब तेरा जिला के सा होइब तेरा जिला के सा होइब 13टा जिला 30टा आउ 3टा जिला बढ़िब जेतबेले हीराकुद बंध भांगिब बुझले आ हीराकुद बंध भांगिले कौन हम अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम गरुड़ गीतार लिखिले गरुड़ को कहते भगवान कृष्ण कौन कहले बाबू रे हीराकुद बंध जो भांग कौन हम ना आपको महापुरुष अच्युत मध्य लिखिं मालिकार नाम मालिका चौथीदार कौन कहले केउ दिन भांग श्रीकुंडीचा दिन हीराकुद बंध भले भले जीव भांगी बौला कामुड़ा कामुड़ी होई भरिबे सखी जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्रीकुंडीचा दिन हीराकुद बंध बड़े बड़े श्रीकुंडीचा पड़ी रविवार से दिन हीराकुद बंध भांगिब मन रखु ये कथा आ भांगिले कौन हम ना महापुरुष लिखिले बोले बाबू रे से कौन हम ना चित्तल बौड़ा कामुड़ा कामुड़ी होई मरिबे जे संगी बुझले चित्तल बौड़ा कामुड़ा कामुड़ी हे मरिबे जे संगी सेतबेले चित्तल माचर कंटाल बौड़ा बौड़ा कुंभीर हाड़ बौड़ा बौड़ा कुंभीर हाड़ मंडले कबाट होई बासिलारी सेही बेला जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय चित्तल माछर कंटाल बौड़ बौड़ा कुंभीर हाड़ विरजा मंडल कबाट हम बुझले से चित्तल माछ बहुला कुमार कौटी अच्छा से गरुड़ गीतार अच्युत कहले दंड नाम सात कोशिया होइति जिला नाम ढेंकानाल नाम ढेंकानाल पश्चिम भागरे वीर रही काल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केन्द्रापड़ा जिला कौथ प्रसिद्ध ना भितरकनिका कुंभीर पर्यटन केन्द्र डांगमाल रही गोटे 32-33 फुट कुंभीर ये ज्ञानी गणी मंडली ये पर्यटन ता द्वारा पर्यटन सी क्या पकड़ी दौना सी बौड़ा कुंभीर फेर जिते ओडार कते ना अधे गुड़ी अधे कहले आगु 13टा जिला थिला 13 अधा केते 6 ओडिसार 6 जिला जड़ा नहब होई जीवा शिवार बात न पाइबे 6टा जिला जड़ा नहब हेबो ता भितरे केन्द्रापड़ा जिला जगतसिंहपुर जिला मध्य आसुची बुझिले आ से जिला भितरे बढ़ी जेतटा जिला आइजो सब जड़ा नहब हेबो आ हेले एही ज्ञानी गुणी मंडल से समय रे से बौड़ा कुंभीर आसीबो बुझे आ बौड़ा कुंभीर केन्द्रापड़ा जिला बुढ़े आसो चित्तल माछ कौटी अच्छी अच्युतानंद महापुरुष गरुड़ गीता लिखिले पूर्व भागे माछ चित्तल रही मंडली दर्शन मागी जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय कौन कहले पूर्व भागे माछ चित्तल रही पूर्वपट ओडिशा रोडा पारादीप पारादीप पूर्वपट नुहे पूरब लुणा माड़ी आसुथिब गाई शिवा बचे मिन सिंहासने वरुण देव अखिरे चक्रायन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय आम कहनु कि हीरापारा एखाने पूर्वर आसब पारादीपुर समुद्र तेणु पूरबर लुणा माड़ी आसुथिब बाई शिव बचमिन से हीरापारा दीटांग एकाठी हेबे आ चित्तल बौड़ा ये सब सारला दर्शन करिकी कुआड़े जीवे अच्युतानंद महापुरुष गरुड़ गीतार लिखिले रत्नवती मूल धारिका फिटिब रत्नावती नाम रत्नावती नाम उभय मिलिले वचन ध्रुव जय जगन्नाथ जय
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରତ୍ନବଟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳୁ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ବେଳେ ଭୋଗ ହେଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ବେଳେ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଗୁରା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବାହାରି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଉଦୟବଟ କୋଉଠି ନା ପାରାଦୀପ ସେ ଉଦୟବଟ ରତ୍ନବଟ ଏଇ ପାରାଦୀପର ରତ୍ନବଟରୁ ମୂଳରୁ ସେ ବରଗଛ ମୂଳରୁ ଜୀବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡିକ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ରତ୍ନାବତୀ ମୂଳ ଧାରକ ଫିଟିବ ରତ୍ନବଟ ମୂଳ ଧାରକ ଫିଟିବ ରତ୍ନାବତୀ ନାମ ହେବ ଛତିଆ ବଟରେ ଉଭୟ ମିଳିବେ ଚିତଳ ବଉଳା ଆଉ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଥିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏରୁଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତଳ କଣ୍ଠାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ ହାଡ଼ରେ ଶୂଳ କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଧାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛତିଆ ବଟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଏରୁଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତଳ କଣ୍ଠାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୌଡ଼ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୌଡ଼ ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିବ ଛତିଆ ନିକଟରେ ଛତିଆ ନିକଟ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମିଛ କହୁନ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସେଇଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ ଏରୁଡି ବନ୍ଧ ଚିତଳ ମାଛ କଣ୍ଟାରେ ହେବ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳ କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଠାରେ ଛତିଆ ନିକଟରେ ଆପଣ ଯିବେ କଟକରୁ ଯଦି ଯାଉଥିବେ ଛତିଆ ବଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳଉକା ପାହାଡ଼ ସେଠି ଯିବେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସେଠି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ସେଇଠି କଣ ହବ ଗୌଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଏରୁଡି ବନ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ କଥା ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ କଣ ହବ ବାରାହାତିଆ ଖଣ୍ଡା ନୁହଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବ କଣ ହବ ନା ପାତାଳି ବାସୁକି ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ପାତାଳି ବାସୁକି ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ଥର ଯେ କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥର କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୋଭିବ ଗର୍ଜନ ରାତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୋଭିବ ଗର୍ଜନ ଅକସ୍ମାତ ରଡ଼ି ହୋଇବ ପୁଣ ଅକସ୍ମାତ ରଡ଼ି ହୋଇବ ପୁଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭଦ୍ରକ ବାଲା ଯାଜପୁର ବାଲା କେଉଁଝର ବାଲା ସବୁ ବିକଟାଳ ରଡି ମାନ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ନୁହେଁ ରଡି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିକଟାଳ ସବୁ ଶବଦ এই জ্ঞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ପାତାଳେ ବାସୁକି ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିକମ୍ପ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇଗଲା 100-200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେଇନି ଜାଣିଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଲା ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୁଆଡେ ଯାହା ହଉଛି ଆମକୁ ତ ଏଠିକି ହେଇନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଇଛି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲେ ହବ କେତେବେଳେ ହେବ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ନା କହିଲେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ଧରାଝରୁ ବଡ଼ ଖାଇ ଧରାଝରୁ ବଡ଼ ଖାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯାଇ ଭୂମିକମ୍ପ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ପୁଣି ନରାଜରୁ ଗଡ଼ ଖାଇ କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଚଉଦ୍ୱାର ନରାଜ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୋଲ ନୁହେଁ ପାଣି ଆସିଲେ ନରାଜ ଅଟକେ ତେଣୁ ନରାଜରୁ ଗଡ଼ ଖାଇ ଗାଁ ଉରାଳି କଟକର ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ଉରାଳି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ଉରାଳି ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ବାମନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେ ଉରାଳି ଗାଁ ଉରାଳି ଠାରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯାଏ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସେ ଆପଣ ଯିବେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକର ଭିତରକୁ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ ଭୂମିକମ୍ପ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ମନରୁ କହୁନୁ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏଇଭଳି 3 ଭାଗ ଲୋକ ଯିବେ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ ସେ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ସତୀ ଯତି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସଂସାରେ ସଂସାରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଗାଡ଼ିରେ ଗଣ ବାବୁ ଅଗାଡ଼ିରେ ଗଣ ସତୀ ଯତି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସଂସାର ସତୀ ଯତି এই 2 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସଂସାର ରହିବେ ଯତି କିଏ ନିତ୍ୟ କହିବ ସତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ ହୃଦ ପିଣ୍ଡେ କ୍ଷମା କରିବ ଦୋଷୀ ଠାରେ ଦୟା କରିବ ଜୀବ ଠାରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି
दया क्षमा ये चारिटा गुण को जी धरिकी थिब कली जुगरे से ही सत्य जुग को विहन हम सती जति प्राणी माने संसार विहन आउ सब प्राणी माने अघाड़ी रे गण 100 काम को पछरे पकई आगे धर्म कार्य साहाय्य सहयोग कर जोग दियो महापुरुष लिखिदेन आउ बेसी किसी आम आलोचना करथाने आउ सड़क जीवानी तेणु गोटे कथा कही हरिदास कहले ए पाप संसार चुबे तरी भज हरे कृष्ण नाम भज हरे कृष्ण नाम हरिदास लिखिलाए पद सुमरि प्रभु नाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाप संसार यदि तरी जीव प्रथमे आरंभ करते कौ कथा हरे राम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्नथा प्रभु नाम नौथा शयने भोजने सपने स्नान मार्जने जलपाने खाइला बेले पीला बेले बसला बेले सोइला बेले साइकेल मोटरसाइकेल ट्रेन कार गला बेले सब बेले जहा को इष्ट आराध्य रूप मानुछ तांको नाम को मन मन गोटी होउथा सकाळे टिके ठाकुर पूजा गाधी साला पर ठाकुर घरे कर पिला मानको संस्कार दियो घर मंदिर कर सकाळे गीता संध्या बेले भागवत अध्याय पाठ कर गुरु गुरुजन मानको सम्मान करिवा एवं पति व्रत धर्म पालन करिवा पत्नी व्रत धर्म पालन करिवा परस्पर भितरे स्नेह सहानुभूति भली रहिवा दरकार घर आध्यात्मिक परिवेश परिवार सृष्टि करिवा भज हरि कृष्ण नाम प्रभु नाम को सबले नउथा।